Para layang bukan sesuatu yang menakutkan buat saya, malah menyenangkan. Selain nonton bapaknya, nonton orang lain juga yang terbang kan. Dia tertarik, sudah terlihat tertarik ketika umur 3 tahun gitu. Muter kalinya, terus kekunci nih, muter nyampe bawah. Tapi ketika saya membuka cadangan, ngambil, tiba-tiba parasut tuh tenang lagi, diam. Paragliding is the recreational and competitive adventure sport of flying paragliders. Paraglider means lightweight, free-flying, foot-launched glider aircraft with no rigid primary structure. The pilot sits in a harness or in a cocoon-like pod, suspended below a fabric wing. Wing shape is maintained by the suspension lines, the pressure of air entering vents in the front of the wing, and the aerodynamic forces of the air flowing over the outside. Despite not using an engine, paraglider flights can last many hours and cover many hundreds of kilometers, though flights of 1 to 5 hours and covering some tens of kilometers are more the norm. By skillful exploitation of sources of lift, the pilot may gain height, often climbing to altitudes of a few thousand meters. Pangeran Dirgantara Pribaya. His name is known in Indonesian paragliding, also in the world, as an accomplished young paragliding athlete. Saya mulai para layang dari umur 12 tahun, di mana saya kelas 2 SMP. Kemudian mulai berkarir sebagai atlet di umur 15 tahun. Born as the fourth of 5 children, Pangeran is the son of national paragliding athlete from Sumedang, West Java, Aris Pribaya. Kalau dibilang passion ya karena itu keinginan diri sendiri dan nggak ada nggak ada sedikit pun paksaan atau dorongan dari ayah. The world of paragliding is not a new thing for Pangeran, because since his birth, Pangeran has been used to seeing his father fly, also interacted with paragliding equipment since he can remember. Mungkin adrenalinnya. Para layang bukan sesuatu yang menakutkan buat saya, malah menyenangkan, karena itu passion saya. At first, Pangeran felt interested in his father's activity. At that time, Pangeran really wanted to fly too, but this was not immediately granted. When he was 4 years old, Pangeran flew tandem with his father for the first time. Jadi begitu diajak ya mau, pas pertama kali ngerasain terbang tuh, aduh, rasanya belum pernah ngerasain itu kan, jadi kayak mulai tertarik aja gitu. This first experience made Pangeran even more convinced that paragliding would become an important part of his life. Then Pangeran was very diligent to follow his father wherever he took part in competitions. And Pangeran took part in practicing just to fold and open the parachute on the ground. Ingin menjadi atlet tuh pastinya saya ngejar prestasinya. Di mana saya pernah disuruh membuat tulisan SD, 3 SD, dan saya memutuskan di situ jadi untuk berkarir, membawa dan membanggakan nama ayah. The desire to fly independently became increasingly passionate, but unfortunately, at the time Pangeran was not heavy enough to be able to fly solo. So when the first opportunity was given to fly independently, Pangeran had to fly with ballast, so his body weight was sufficient to balance his paraglider. Terbang pertama kali, kalau nggak salah 13 September
2015. Umur 13. Pastinya seneng banget karena sebenarnya saya udah belajar tuh nge-ground kita sebut namanya ground handling. Ngembangin parachute apa-apa dari umur 5 SD. With guidance of his father, Pangeran regularly practices every weekend. This is an advantage for him, so this sport activity does not interfere his routine school time. Bagi waktu sama sekolah selama ini ya, karena berlatih cuma Sabtu Minggu. After considering that Pangeran had ability and confidence to fly independently and optimally, Pangeran took part in his first competition. Kompetisi pertama di Jogja Parangtritis, dimana rasanya kayak gimana ya, nggak bisa cuman seneng aja gitu, excited. Karena dari dulu pingin ikut bertanding, gimana ngerasain atmosfernya. Jadi ya akhirnya kecapai juga. And at that time, the result he obtained as the first experience was quite satisfying. Dan hasilnya pun ya cukup bagus, masuk 14 besar gitu. Dari 70-80 peserta ya, dan itu pun dicampur, nggak ada senior junior, jadi pure bertanding sama senior juga gitu. Jadi dikasih pujian juga sama senior lain. Aris Pribaya. His name has been known for a long time as one of the paragliding legends from Sumedang, West Java. He is the father of Pangeran Dirgantara. Saya dipertemukan paragliding itu pada tahun 2002 di Sumedang. Kebetulan saya ini lahir dan besar di Sumedang, namun sempat mengenyam pindah dulu ke Jakarta, berkarir dulu di Jakarta. Ketika kembali ke Sumedang, saya diperkenalkan kepada paragliding, dan itu seingat saya bulan Juli tahun 2002. Since knowing and learning paragliding, Aris decided not to return to Jakarta and pursued paragliding in his hometown, Sumedang. And 3 months later, after Aris learned paragliding, Pangeran Dirgantara was born. Saya masih ingat ketika saya belajar bulan Juli 2002, Pangeran lahir bulan Oktober 2002. Keseharian dia, dari semenjak dia lahir itu sudah bergaul dengan keseharian itu di lapangan ya, di lapangan landing itu dari mulai umur bayi dia sudah nontonin kan para layang memang tempatnya, jadi selain nonton bapaknya nonton orang lain juga yang terbang kan. Dia tertarik, sudah terlihat tertarik ketika umur 3 tahun gitu. Even though this kind of sport has a big risk, but becoming the pilot of paragliding does not need specific criteria. Yang pasti sih punya keinginan kuat lah ya. Keinginan kuat dan ketertarikan, karena ini adalah satu kegiatan luar ruang yang sangat beresiko karena kita bermain di ketinggian. Aris' 5 children play paragliding, although not all of them seriously become athletes. Semuanya itu tertarik dengan sendirinya. Biasanya karena
karena dia melihat keseharian bergaul dengan kita yang bermain paragliding ini, akhirnya dengan sendirinya mereka tertarik. Aris cannot deny that training his own son is different with training others. There is a feeling of concern as a father, seeing his son doing this risky activity. Sebagai orang tua lah ya, tidak sebagai coach dulu nih, sebagai orang tua khawatir. Karena melatih atau menggait anak sendiri dengan orang itu tetap ada perbedaan. Cannot deny it, that's the fact gitu ya. Susah. Tapi ya saya harus mengelola itu. Jadi yang saya kelola fear itu, kekhawatiran itu saya kelola menjadi sesuatu yang baik. Pangeran has passed a lot of competitions, and in international events he has participated. It always make a special impression for him. Spesial, paling di Dubai sih hadiahnya besar. Alhamdulillah ke satu. Dapat berapa ya? 110 juta. However, in his opinion, the most memorable competition for Pangeran was 2018 Regional Sports Week and 2021 National Sports Week. Berkesan yang pertama Porda 2018 sama PON 2021. Porda kan itu multi event, di mana itu persiapannya emang benar-benar lama, apalagi PON gitu. In 2021 Papua National Sports Week, Pangeran achieved extraordinary result. He brought home 2 gold medals and 3 bronze medals. Kan itu pas PON tuh peringkat saya sebelum kejadian ya. Peringkat saya di 4 besar. Apa 3 gitu. 4 besar kalau nggak salah, 4 besar. Di mana pas saya kejadian itu untuk memperebutkan 1 besarnya itu. While competing for the first place in cross-country race to gold category, Pangeran experienced an unexpected incident. His parachute experienced turbulence. Kendala parasut, yaitu kena sedikit turbulence, kayak parasutnya tuh ngelipet. Tapi begitu saya coba atasin, parasutnya tuh karena saya over juga karena panik kayaknya, over. Terus parasutnya tuh gak punya speed, di situ kita sebut stall. Stall, begitu saya coba recover, payung tuh tiba-tiba shooting gitu, gini ya ke depan. Saya di atasnya parasut, begitu atasnya parasut masuk, hampir masuk ke parasut tapi enggak masuk, twist, muter talinya, terus kekunci nih, muter nyampe bawah. Tapi ketika saya membuka cadangan nih, ngambil, tiba-tiba parasut tuh tenang lagi, diam. At that time, Pangeran only thought to reach the goal point to finish his task without considering in which position he would finish in. Saya akuin kalau di cross country itu di bawah lah saya gitu. Terus begitu karena berpikiran udahlah gak bakal menang gitu. Kita ke gol lah, kok gak ada orang gitu ya. Apa udah pada lipet atau pulang gimana gitu kan. Begitu nyampe ke gol, di atas gol, kok gak ada orang gitu. Begitu landing ditepukin, tepuk tangan lah. Kamu katanya pilot pertama yang gol lah. Di situ langsung gemetar karena tadi kejadian gitu. Sekarang dapat pertama pula, tambah seneng jadinya.
his hometown Sumedang, Aris and his friends initiated the founding of Sang Aero Club as the forum to the people to channel their interest in paragliding. Beberapa tahun yang lalu saya dan rekan-rekan mendirikan klub yang namanya Sang Aero. Itu tempat di mana kita berlatih para layang untuk khususnya di Sumedang lah ya. With the existence of this club, Aris hopes the young people will have more positive lifestyle in the aspect of their life globally. Bisa menghasilkan para penerbang baik yang having fun dan yang atlet itu punya nilai sendiri lah. Saya juga pada intinya senang kalau anak-anak muda itu bermain di olahraga lah ya. In coaching pilots at Sang Aero Club, Aris has the principle that he must differentiate between his treatments as a coach or as a parent toward Pangeran. Kan saya pernah nemenin dia di Bali waktu itu, ada kejuaraan internasional yang sampai dia juga hampir mau give up gitu. Karena saya tidak memposisikannya mix gitu antara orang tua dan coach gitu. Itu salah sebenarnya. Karena sebagai ayah selalu ingin anak itu tidak boleh berbuat salah, tidak boleh. Terus tambah lagi mix dengan sebagai coach yang keras gitu. Akhirnya bukan tambah bagus, tambah nggak karuan gitu, ngontrolnya nggak karuan. At that time, Aris did not separate clearly between father and coach roles, which made the situation uncontrolled. Dimaki di depan orang itu kan salah. Akhirnya saya disitulah, aduh, karena dia benar-benar down. Bukan karena kalahnya ya saya, karena sampai dia merasa saya tidak berarti di depan orang tuanya, dan dia sempat nangis saat itu. With that incident, Aris has the principle to position himself better as Pangeran's coach. Pada saat kembali ke sini baru ya saat waktu di kejuaraan ya sudahlah, saya terima aja nih. Nah, pulang baru kita bina lagi. Ya, binanya adalah saya merubah diri untuk tidak selalu mencampur adukan antara orang sebagai ayah atau orang tua dengan menjadi pelatih. In many competitions Pangeran has participated, he has suffered minor injuries. Kejadiannya 2 minggu sebelum prapon malah. Ya jadi recovery-nya cuma seminggu gitu. Waktu itu terbang sama latihan cross country, karena anginnya kenceng, cuacanya juga kurang bagus, terpaksa harus landing. Nah, begitu suruh landing, pilihannya ya cuman sawah sepetak. Jadi kena ngelipet juga payung, karena udah rendah ya mau gimana, habisin aja. Blek, kirain bakal kena sawah basah nih. Kan lihat, wah sawah basah paling empuk lah. Ternyata jatuhnya di galangan. Begitu di galangan, aduh, gak bisa apa-apa. Cuman tolong nggak ada warga juga di situ. Nunggu napas normal. Terus bawa radio, minta tolong ayah juga. Ya di sini, aduh, gak bisa gerak. Ya udah, Kena di tulang punggungnya agak kena kompresi gitu. Masih tidak apa-apa sih, cuman ya kena kompresi, kena shock lah gitu. Akhirnya harus bawa ke rumah sakit. Ya was-was itu. Was-was, cuman ya saya tidak boleh menunjukkan was-was itu di depannya. Jadi saya besoknya kamu harus terbang lagi. There is no traumatic feeling or boredom of paragliding for Pangeran. This sport has become an inseparable part of his life. Nggak pernah sama sekali. Karena ini termasuk hobi juga, jadi nggak ada pernah
ngerasa bosan sekalipun. Malah misal sakit, ini obatnya gitu. Since childhood, Pangeran spent his weekend regularly for practicing paragliding. This makes him different with other teenagers who like to spend their weekend just for hanging out. Karena saya juga kurang suka bergaul gitu. Misal nih, ada pilihan nongkrong apa latihan, ya lebih milih latihan. Karena lebih suka para layang. Dan lingkungan para layang jelas lebih positif dibanding nongkrong-nongkrong gak jelas. One thing that makes us proud in global competition, Indonesia is known as #1 in the world in the landing accuracy category. So, which country is the toughest rival for Indonesia? Untuk di kategori Indonesia yang bagus ini kan ketepatan mendarat ya. Sekarang sih Cina. Berdasarkan data, Cina di kejuaraan internasional ya dapatnya 1-2, 1-2. Erlangga Priyapartaya is younger brother of Pangeran. He said that previously he did archery. Then he chooses paragliding because he saw his older brother. Itu aku umur 13, kelas 1 SMP. Bedakan hampir sama ya, sama-sama kayak ada ketepatan mendarat. Nah gitu. Terus aku ngeliat kakak juga seru gitu, sama ayah. Jadi udah ikut aja gitu. For him, Pangeran is both a partner and a rival in paragliding. Seru sih, soalnya kayak kalau ada kita kalah, pasti ada challenge-nya. Pasti jadi rival sih. Apa aja, pasti semuanya jadi rival. So, how does Erlangga see Pangeran's achievement now? Bangga. Why? Karena gimana ya? Lihatnya kayak kakak sendiri bisa berprestasi di umur yang itu tuh gak semua orang bisa. Jadi ya bangga banget. In the next competition, Pangeran hopes will compete in SEA or Asian Games representing Indonesia. Besides, what is the closest target of Pangeran? Target ya karena tahun depan fokusnya untuk PON ya. Target yang pasti menang PON. Kedua, bisa bertengger lah di ranking nasional. Terus bisa ikut dikit-dikit kejuaraan internasional. Yang pastinya dapat podium gitu. So, how long will Pangeran be involved in paragliding? Sampai gak mampu lagi. Sebenarnya para layang ini kan sport tourism juga ya. Jadi gak mesti melulu bertanding. Ada masanya juga. Cuman buat hobi. Ya pasti masanya nyampe tua sih pasti. Jadiin juga sebagai mata pencaharian gitu. Karena kan sport tourism juga. Pangeran Dirgantara Pribaya is a young figure who can be a role model for extreme sport fans. His love for paragliding, which grew with his age, has made him determined to make paragliding an inseparable part of his life. His determination to practice does not make him losing his youth. For him, practicing regularly in every weekend is a means to channel his potential, relieve fatigue, and a form of full dedication for paragliding. Without hesitation, Pangeran is able to prove that at his young age, he could achieve various national and international achievements.